अधिकारी का विस्फोटक बयान। सीएम ममता ने करवाया है रामनवमी के जुलूस पर हमला। पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस पर हिंसा को लेकर भाजपा टीएमसी पर हमलावर है। भाजपा इस हिंसा के लिए टीएमसी और सीएम ममता पर निशाना साध रही है। इसी बीच सिलीगुड़ी पहुंचे बंगाल विधानसभा की विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने सीधे ममता पर हमला बोला है। शुवेंदु अधिकारी ने आज कहा कि रामनवमी जुलूस पर पथराव और बम भी फेंके गए। बता दें कि रामनवमी पर मुर्शिदाबाद के बेलडंगा इलाके के शक्तिपुर में हिंसा भड़क उठी, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ लोग घायल हो गए। इसी तरह की घटना पूर्व मेदिनीपुर जिले के एगरा में भी हुई है और रैली में शामिल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका एगरा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि रामनवमी के दिन एगरा और शक्तिपुर में ईंटों की बारिश हुई है और ये ममता बनर्जी ने करवाया है। पिछले साल ममता बनर्जी ने दालखोला और हावड़ा में करवाया था। इसके विरोध में मैं कोर्ट गया था, जिसके कारण 38 गुंडे जेल में हैं। इस बार शक्तिपुर में भी एगरा में हुआ है। आरोपियों में फिर से इतनी कड़ी सजा दी जाएगी कि आगे कभी नहीं कर पाएंगे। यह पूछने पर कि इस बार रामनवमी जुलूस में तृणमूल के कई लोग शामिल हुए हैं, उन्होंने कहा कि वे वोट के लिए शामिल हुए हैं। कल सिलीगुड़ी में रामनवमी जुलूस में राजू बिष्टा और तृणमूल नेता पापिया घोष एक साथ चले। इसी विषय में उन्होंने कहा कि राजू बिष्टा यहाँ के लोगों के दिलों में है। पिछले साल भी राजू बिष्टा रामनवमी जुलूस में चले थे। तृणमूल वोट लेने के लिए आए थे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। कौन लोग सनातन पर आक्रमण करते हैं और कौन सनातन के साथ है, सब लोग जानते हैं। उन्होंने कहा जलपाईगुड़ी में ममता अपनी फोटो खिंचाने के लिए आई थी। अरे আমি বলে এলাম তো সব সময় কি কোথাও কালকে শক্তিপুর নিয়ে গন্ডগোল হয়েছে, কি বলবেন? মমতা ব্যানার্জি করিয়েছে। মমতা গতবারে ডালখোলায় করিয়েছিল, রিসড়াতে করেছিল, হাওড়ায় করেছিল। আমি টাইট দিয়েছিলাম কোর্টে যাওয়ার পরে। 38টা গুন্ডা জেলে আছে। এবারে শক্তিপুরে করেছে আর পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায় করেছে। এরপরে এমন টাইট দেওয়া হবে, পরে আর করতে পারবে না। এবারে দেখা গেল যে বেশিরভাগ তৃণমূলরা রামনবমী পালন করছে। ওরা ঠেলায় না পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না, ঠেলায় পড়েছে ওই জন্য করছে। দাদা শীতলকুচিতে এগুলো ভোট দেখে করে ওরা। মালে যখন বিসর্জনের দিন ভেসে গেছিল এতগুলো লোক, সেদিন মমতা ব্যানার্জি মাঝরাতে আসেনি। জলপাইগুড়ি টর্নেটো তো লোক দেখানোর জন্য এসেছিল, তো খিঁচ মেরি ফটো, ওগুলো ভোটের জন্য করে। শিলিগুড়িতে রাজু বিস্তার সঙ্গে এখানকার তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী একসঙ্গে হাঁটলেন এবং সেটা ভাইরাল হলো, কি বলবেন? শিলিগুড়িতে না না, রাজু বিস্তা এখানকার মানুষের হৃদয়ে আছে এবং রাজু বিস্তা গত বছরও হেঁটেছে রামনবমীতে, তার আগের বছরও, তার ব্যাক ইয়ারেও হেঁটেছে, এবারেও হেঁটেছে। এটা নতুন কিছু নয়। আর ওরা ভোট বলে হেঁটেছে, কিন্তু এতে কোনো লাভ হবে না। কারা সনাতনকে আক্রমণ করে, কারা সনাতনের বিরোধী, সবাই জানে। দাদা শীতলকুচিতে দেখা গিয়েছে তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী হাতে অস্ত্র নিয়ে বিজেপিদের হুমকি দিচ্ছে, ভাইরাল হয়েছে ভিডিও। এবং এগুলো হচ্ছে ওখানকার এসপির জন্য। ইলেকশন কমিশনের উচিত ছিল ওখানকার এসপিকে সরিয়ে দেওয়া। ইলেকশন কমিশন সেটা করেনি। ইলেকশন কমিশনের আরও যে কাজগুলো আছে সেগুলো করা উচিত। তবে আমরা আশাবাদী, যেহেতু সাফিসিয়েন্ট নাম্বার অফ সেন্ট্রাল প্যারামিলিটারি ফোর্স এসছে এবং ওখানে ডিআইজি সিআরপিএফ নিজেই দায়িত্ব নিয়েছে, আমরা আশা করব ভোটাররা ভোট দিতে পারবে।